Sa matag pagsubang sa adlaw, sa kanunay, ginahandom nato ang usa ka kasaysayan nga napuno sa kaisog ug sakripisyo. Karong adlaw dinhi sa 8th IB 4th ID Philippine Army ginasaulog ang araw ng kagitingan kung diin gipasidunggan usab ang atong mga bayani. Ang araw ng kagitingan, usa ka handumanan sa walay pagduha-duha nga pag-alagad sa mga Pilipinong nibarog alang sa kagawasan. Dili lamang kini paghinumdom sa kagahapon, kundili usa-usab ka panawagan sa karon nga henerasyon sa pagpadayon sa ilang gisugdan nga matang sa pagpangalagad. Gipangunahan sa 8th Infantry Dependable Battalion ang maong selebrasyon ubos sa liderato ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina uban ang nagkadaiyang ahensya ug lider sa probinsya. Alam ko ang kanilang mga ipinakitang katapangan, ang kanilang mga kagitingan during that time that they fell. During armed encounters, during first firefights. Ang kalihukan naglangkob sa usa ka seremonyas nga puno sa pagpasidungog, usa ka pahinumdom nga ang kaisog nagpabiling buhi sa matag Pilipino. And as a battalion commander, I stand here not just as a soldier, but as a leader who has carried the weight of losing soldiers and partners in line of our duty. Mitambong sa maong okasyon si Governor Rogelio Nilpi Roque kinsa mipadayag sa iyang suporta sa mga programa nga nagpalig-on sa patriotismo ug panaghiusa. Kita nagpasalamat, nagpasidungog sa mga bayani nga mipanaw na ug sa mga bayani nga ania gihapon. Nga nagpadayon sa pagbantay, sa pagpanalipod, sa pag-alagad. In times that test our strength and our unity, may we remember that a nation rises not by chance, but by the shared courage of its people. So pusa, hinaot nga atong gugma sa nasod, dili lamang pulong, kundi makita sa atong lihok, sa atong panaghiusa, o sa atong padayon nga pagserbisyo sa katawhan. Kauban niya si 2nd Congressional Representative Jonathan Keith Flores nga nagbarog isip simbolo sa liderato nga patas ug makiangayon. Kita nga natin ni karon, nag-enjoy sa democracy o sa freedom nga gisakripisyohan sa atong mga kaigsoon natin na karon. Pero ang ato ang pag-enjoy ana nga freedom dili lang as heirs, no? Sa ilahang sakripisyo gihatag. Pero as heirs, we also not have the responsibility not just of remembering them, but of living the life that they wanted us to live. And unsa man ang kinabuhi ang atong ginabuhi. Dapat, it must always be in accordance with what is fair, with what is just, and unsay sakto ang atong buhaton. Anaa usab si impasugong Mayor May Okinlay kinsa gawa sa iyang pagkalider sa lungsod. Usa-usab siya sa naghandom sa kaisog nga gikinabuhi sa iyang amahan si kanhi impasugong Mayor Mario Okinlay. My deepest respect to my father, the late Mayor Mario Okinlay. He died in action, visiting the poorest barangays and higaunons in our municipality. He died driving the tractor, riding on a motorcycle, just to make things move for progress and development be brought into GIDA areas. So as your mayor, I reaffirm our commitment that in Impasugong, peace and progress must and will always go together. Usa sa pinakapunto sa selebrasyon mao ang dedication and consecration of the Memorial of Fallen Heroes, usa ka halad sa atong mga modernong bayani. Pinaagi sa wreath-laying, ginahatagan og dungog ang ilang kinabuhi nga gihalad alang sa atong nasud. Sa matag bulak nga gibutang, usa ka saad ang ginahimo nga ang ilang sakripisyo dili kalimtan. Ang kaisog dili lang makita sa giyera
kundili sa matag lihok nga nagpalig-on sa atong nasud. Sa impasugong Bukidnon, ang handumanan sa kaisog nagpadayon usa ka panawagan sa matag Pilipino. Padayon nga magbarog, mag-alagad ug higugmaon ang nasud para sa katawhan, para sa nasud. Padayon ang kaisog.